kami subong sa amon na vlog. For today's day is adlaw. For today's adlaw, diya kami may ara kami diya na subject. Diya bilatiba ya may subject kami. Diya pinakaipos na group 1. Na diya kami subong sa group to. Diya mo makita niya pinaka mga maipos na bata. O ganay na. Diya. For today's na diya mo na For today's adlaw. diya pinaka namon kabuot na mistra. Diya subong ga bulig kami de. Buot-buot ta subong mabihig karon ang gina gin sketch tipan ni mambaba. Diya nami mayamo na ano lang like second pina naman kapisa na classmate na gobra kapisa na yatan ang bali mama iposta di hatana di sa bong nagpahayad matapos ya dia dami di hatana yan dana kanami di mang ka project nanda so nami la dia pa like lang